हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल वो ऑनलाइन किड्स टीवी। तो आज हम सीखेंगे बच्चों शेप नेम और कलर्स नेम। ये शेप कौन सा बच्चों, ये है क्यूब। ये शेप कौन सा बच्चों, हेप्टागन, स्क्वायर, लेफ्ट एंड राइट एरो, ट्रायंगल एंड राउंड स्क्वायर। चलिए बच्चों पहले जानते हैं बच्चों कलर्स नेम। कलर्स नेम, ये कलर कौन सा बच्चों, पर्पल कलर, ग्रे कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, स्काई ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, पैरेट कलर, येलो कलर एंड ब्लैक कलर। चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना बच्चों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों। लेट स्टार्ट। शेप नेम क्यूब, shape name cube, shape name cube. Next shape heptagon, shape name heptagon. Next shape square, shape name square. Next shape round square, round square, round square. Next shape triangle, shape name triangle. Next shape left right arrow, left right arrow, left right arrow. चलिए बच्चों इसके अंदर कलर फिल करते हैं। येलो कलर, शेप नेम हेप्टागन, शेप नेम हेप्टागन, शेप नेम हेप्टागन। रेड कलर, shape name triangle, shape name triangle. Next shape square, shape name square, shape name square. Shape name cube, shape name cube, shape name cube. Shape name round square, round square. Round square. Shape name left right arrow, left right arrow, left right arrow. Let's revise. Shape name cube, shape name heptagon, shape name square, shape name left right arrow, shape name triangle, shape name round square. If you learn this video, please like, share and subscribe the channel. Bye kids.